इंडिया को फ्रांस से राफेल तैयारे मिलने के बाद एक दफा फिर ये बहस जोर पकड़ गई है कि क्या ये जदीद तैयारे पाकिस्तान में बनाए जाने वाले JF-17 थंडर से बेहतर हैं या नहीं। कुछ हकाइक जानने की कोशिश की कि राफेल में वो क्या खास बात है जो किसी और तैयारे में नहीं हो सकती। ये हकाइक जानने से पहले इस बहस के पस मंजर पर नजर डालते हैं, मगर उस दौरान एक चाय का कप बनाना ना भूलिएगा। जब पाकिस्तानी पायलट्स ने 27 फरवरी को इंडियन MiG-21 तैयारा मार गिराया तो इस पर सवार पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। I see peace in it. I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. दौरान हिरासत इनकी एक वीडियो जारी की गई जिसमें वो चाय की प्याली उठाए इस चाय की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। अभिनंदन का ये जुमला "That tea is fantastic" अब पाकिस्तान में जुबान ज़दे आम है। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. इस वाक़े के बाद इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि अगर इंडिया के पास राफेल तैयारे होते तो पाकिस्तान के साथ बालाकोट वाक़े का नतीजा बहुत बेहतर होता। बालाकोट वाक़े के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ फ़िज़ाई ऑपरेशन में JF-17 थंडर और F-16 भी इस्तेमाल किए थे। इन तैयारों की खसूसियात जानने से पहले एक नज़र फ्रांस से आए राफेल तैयारों पर। फ्रांस की हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे के तहत इंडिया को कुल 36 राफेल तैयारे मिलने हैं। राफेल जौहरी मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसमें 2 तरह के मिसाइल नस्ब हो सकते हैं। एक का मार करने का फासला 150 किलोमीटर जबकि दूसरे का तकरीबन 300 किलोमीटर है। जौहरी असले से लेस होने की सलाहियत रखने वाला तैयारा फिजा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, जबकि फिजा से जमीन तक मार करने की इसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक है। ये इंडियन फिजाइया की जानिब से इस्तेमाल होने वाले मेराज 2000 की जदीद शक्ल है और इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 51 मेराज 2000 तैयारे हैं। राफेल बनाने वाली कंपनी दासू एविएशन के मुताबिक राफेल की हद रफ्तार 2020 किलोमीटर फी घंटा है। तैयारे की ऊंचाई 5.30 मीटर और लंबाई 15.30 मीटर है और इस तैयारे में फिजा में भी ईंधन भरा जा सकता है। राफेल को अब तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और शाम जैसे ममालिक में होने वाली कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं हर तरफ निगरानी करने की सलाहियत रखता है, यानी इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। कई तरह की खूबियों से लेस राफेल को बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के सबब जौहरी असले से लेस नहीं किया गया। ताहम कई माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया में मेराज 2000 की तरह राफेल को भी अभी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल लेगा। इंडियन फिजाइया का कहना है कि राफेल एक बेहतरीन और बासलाहियत जंगी तैयारा है। राफेल का निशाना कभी नहीं चौंकता। खसूसियात की वजह से इसे फोर्स मल्टीप्लेयर कहा जा सकता है। फ्लाइंग रेंज आम जंगी तैयारों से कहीं ज्यादा है। इसकी ऑपरेशनल सलाहियत 65 से 70% तक है, जबकि जंगी तैयारे सुखोई की ऑपरेशनल सलाहियत 50% तक है। ये पहाड़ी इलाकों और छोटे मकामात पर उतर सकता है। इसके अलावा समंदर में चलते हुए तैयारा बरदार बहरी जहाज पर भी उतर सकता है। JF-17 थंडर किन सलाहियतों का हामिल है, अब एक नजर JF-17 थंडर पर डालते हैं। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खासी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही इन तैयारों को बनाने वाली सलाहियत हासिल की है और माहिरीन के मुताबिक ये तैयारा एक हमाजहत, कम वजन, 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इस तैयारे की तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरहॉलिंग की सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तयाब हैं, जिसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान इस वक्त की तैयारी के मराहिल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं है। ये तैयारा दुनिया भर में कई अहम शोज में भी पजीराई हासिल कर चुका है
اور دنیا نے اس کی بہت اچھی اسسمنٹ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بڑے شو میں JF-17 تھنڈر کے لیے دعوت نامہ ضرور آتا ہے۔ پاکستان نے JF-17 پر کب کام شروع کیا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ قصہ سن 1995 سے شروع ہوتا ہے جب پاکستان اور چین کے JF-17 سے متعلق ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ اس طیارے کا پہلا آزمائشی ماڈل سن 2003 میں تیار ہوا اور پاکستانی فضائیہ نے سن 2010 میں JF-17 تھنڈر کو پہلی مرتبہ اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیا۔ اس منصوبے میں میگ طیارے بنانے والی روسی کمپنی میکیون نے بھی شمولیت اختیار کی۔ پاکستان فضائیہ نے JF-17 تھنڈر کو مدت پوری کرنے والے معراج F-7 اور A-5 طیاروں کی تبدیلی کے پروگرام کے تحت ڈیزائن کیا۔ JF-17 تھنڈر طیارہ F-16 فالکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہت طیارہ ہے جو دور سے ہی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر نے اسی صلاحیت کی بدولت BVR میزائل سے بالاکوٹ واقعے کے بعد انڈین فضائیہ کے MiG کو گرایا تو اس کے ساتھ ہی JF-17 تھنڈر کو بھی خوب پذیرائی ملی۔ JF-17 تھنڈر طیاروں میں وہ جدید ریڈار نصب ہے جو رفال کی بھی بڑی خوبی گنی جاتی ہے۔ یہ طیارہ ہدف کو لاک کر کے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ میزائل اپنے ہدف کا بالکل ایسے ہی پیچھا کرتا ہے جیسے ہالی ووڈ کی متعدد فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ JF-17 تھنڈر زمین پر حریف کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر بھی حملہ کرنے والے میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ JF-17 ایک ایسا طیارہ ہے جو ملک کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ رافیل اور JF-17 کے درمیان موازنے کرتے ہیں تو دیکھیں کہ ہر طرح طیارہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اس کی رفتار، حجم یا کسی اور پہلو سے موازنہ کرنا درست نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو انڈیا کے طیارے تو اس وقت بھی اچھے تھے جب پاکستان نے انڈین طیارہ مار گرایا تھا، لیکن یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ انڈیا کے طیارے اڑتی پھرتی لاشیں ہیں جس کی وجہ سے انہیں رافیل جیسی مہنگی ڈیل کی طرف جانا پڑا۔ JF-17 میں بھی ہے جو رافیل کی خوبیاں بتائی جاتی ہیں۔ اگر رافیل میں 4th جنریشن ہے تو JF-17 میں بھی 4th اینڈ ہاف جنریشن تک صلاحیت ہے۔ JF-17 طیاروں کی خاص بات ہی یہ ہے کہ یہ باہر کے ممالک سے نہیں بلکہ پاکستان کے اندر کامرہ کے مقام پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے 100 سے زائد JF-17 طیارے تیار کر لیے تھے جبکہ مزید پر کام جاری ہے۔ پاکستان ایک سال میں 24 JF-17 طیارے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ JF-17 کی ڈیزائن لائف 4000 گھنٹہ یا 25 سال بتائی جاتی ہے۔ طیارے میں نصب ریڈار نظام کی بدولت JF-17 تھنڈر بیک وقت 15 اہداف کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ 4 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان نے F-16 کے مقابلے کا اپنا JF-17 تیار کر لیا ہے۔ پاکستان نے گزشتہ 20 برس کے دوران بھارت کے تمام عزائم کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ بھارت کے 5 رافیل آ جائیں یا 500 تو پاکستان کے پاس اپنی تیاری ہے جس کا جواب دیں گے۔ ہمیں اپنی استطاعت پر فخر ہے۔